Praise the Lord. Praise the Lord. एक सुंदर आराधना मध्य प्रभु हमको कढ़ाई नेले मध्य प्रभु को उपस्थिति मध्य पवित्र आत्मा मान को नियंत्रण कले मध्य माने यही तो जीवन अटे, यही तो प्रेम अटे, यही तो ख्रीष्टीय सहभागिता अटे जो सहभागिता प्रभु आपण को चाहते आपण को प्रभु चाहते उत्तम सहभागिता को आपण को परिवार प्रभु चाहते आपण को प्रोजमान ठार प्रभु चाहते एक उत्तम सहभागिता को। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है Psalm chapter 73 verse 26, मेरा शरीर और मन, मेरा शरीर और मेरा हृदय हार सकता है परंतु परमेश्वर मेरे हृदय की शक्ति और सदाकाल को मेरा भाग है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय प्रभु के लोक माने प्रभु आज हमको चेतना देवा चाहते मोर्च माने प्रभु को उपस्थिति आमर आनंद बल अटे। आम यही विशेष वाक्य को शुणुछु जानूछु देखुछु मोर्च माने किंतु आज आम हृदय को आम समीक्षा करिबा। गत शुक्रवार दिन मध्य एही वाक्य को मैं जगह उपस्थापन करिथुली। पवित्र आत्मा मते से विषय को पुनर्बार किछड़ विषय को कहबानी मते एही जगह मते उभा करिछथि मोर्च माने। हालेलुया हालेलुया। आमे दर्शन सहित आमे आसुछु मोर्च माने विजन सहित आमे आसीबा निहाती जरूरी अटे। प्रभु को सेवा करिबा लोक माने दर्शन सहित चालतो मोर्च माने जदि आपण दर्शन देखि चालुथिबे आपण झुटिबे नै मोर्च माने। हालेलुया। एक शुद्ध विषय आपण को कोन करिबो दर्शन देखाइबो मोर्च माने। शुद्ध विषय आपण को कोन करिबो प्रभु के निकट रे कढाई आनिबो मोर्च माने। शुद्ध विषय आपण को जीवन कोन करिबो जाचफल मान करिबो प्रकाश मान करिबो दीप्तिमान करिबो मोर्च माने। एक शुद्धता शैतान भय करे मोर्च माने। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वाक्य लिखा जाए गीत संहिता 51 अध्याय 10 वाक्य रे बहुत सुंदर भाव रे भक्त दाऊद आ से विषय उल्लेख करूछते जो माने पाइले से माने 14 रे पढिबा साहाय्य करत माइक रे पढत। हे परमेश्वर मो अंतर रे सूची अंतकरण सृष्टि कर मो मध्य रे सुस्थिर आत्मा नूतन कर। हालेलुया हालेलुया। भक्त दाऊद कहउछथि मोर्च माने हे परमेश्वर मो अंतकरण को कोन को सूची अंतकरण मोर्च माने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन लिखा है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा का नवीकरण कर। हालेलुया। भक्त दाऊद कहउछथि हे परमेश्वर मोर हृदय मध्य शुचि हृदय उत्पन्न कर जो द्वारा मु तुमको कौन करिबे प्रशंसा करि पारिबे, जो द्वारा मु तुमको दर्शन करि पारिबे, जो द्वारा मु तोर विजन सहित एकटा जे पारिबे, जो द्वारा मु तुम संपर्क रे रहि पारिबे, जो द्वारा मु तुम सहित उपस्थिति रे आनंद उठाई पारिबे। हालेलुया हालेलुया। एई जगह में एति पई आसी मोर्च माने आराधना होची प्रभु को सहित कोन बाटे ताको सहित कनेक्शन बाटे मोर्च माने जेते आपण शुद्ध थिबे मोर्च माने आपण शुद्धता ही आपण प्रभु को सहित जोगाजोग करि पारिबो मोर्च माने आपण को आत्मिक पिता को सहित आपण जोगाजोग करि पारिबे मोर्च माने। आमे देखुछु हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। केते जण प्रार्थना करछथि मोर्च माने के जण प्रभात रे रात्रि डाकुछथि हे परमेश्वर मोर हृदय रे शुद्ध हृदय को दिए बोली प्रार्थना करछथि मोर्च माने। एमति केनिस लोक अछथि कि मोर्च माने प्रभु को उपस्थिति को प्राप्त हेबानी मते आपण एक कृषासति जगह आसथि मोर्च माने। भक्त दाऊद जगह कृषा थिले प्रभु कहले हे परमेश्वर शुद्ध हृदय मते दिया तुम सहित कोन करबी संपर्क रे रहबी मोर्च माने। सही प्रार्थना करथले मोर्च माने शुद्ध हृदय जदि रहबो मोर्च माने से केबे भटकिबो नै मोर्च माने।
କେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୋଗିବ ନାହିଁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଚାଲିବେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇଲେ 8 ତ ସୁଧଜିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସୁଧଜିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। କି ଲୋକମାନେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ଚିଲ୍ଲାଇକି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ସୁଧଜିତ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। শুদ্ধ হতো মর্চ মানে কেতলে শুদ্ধ হবে যেটা আপনার প্রয়াসକୁ জারি করিবে মর্চ মানে। কেতলে শুদ্ধ হবে আপনার তো জর্নিକୁ ଆପଣ অটকাইবে নাই মর্চ মানে। ଆମର যাত্রা লং হতে মর্চ মানে। হালেলুয়া। ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପଥରିଆ ବିଷୟ ଆସିବ, ଅନେକ କଣ୍ଟା ବିଷୟ ଆସିବ, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। এই শুধুমাত্র অটকাইবা নিমন্তে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করিবা নিমন্তে শয়তান রাস্তারে অনেক প্রকার ঘাত প্রতিঘাতকে আপনার নিকটরে আনিব মর্চ্চ মানে। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ ହବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରମାଇବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କନେକ୍ସନରେ ଆପଣ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୈତାନର ଚାଲ ଅଟେ, ଚାଲାକି ଅଟେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଏତେ ମୃଦୁପଣରେ, ଏତେ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଏତେ ମଧୁ ଭାବରେ ଆପଣ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଆମେ ମରିଅଛୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। କାହିଁକି ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ସେଠୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ, ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ স্টেপ বাই স্টেপ ঘন্টা 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 ଆଉ ଧରି ରହିଛୁ ମର୍ଚ୍ଚ। ହାତ ଲଗାଇବା ଆମକୁ ଘଣ୍ଟା ଆଘାତ ହୋଇପାରିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। କାହିଁକି? ସେତେ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସେ ବାହାରେ କଣ କରୁଛି? ଘଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ, ଗୁଣକୁ, କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ବଜାଇକି ରଖିଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। आज आपको अपन चाहे मर्च माने हम तो कुछ है परमेश्वर मेरे अंदर सोच हृदय उत्पन्न कर ए प्रार्थना कर मर्च माने। प्रभु को कई बार जो प्रभात समय उठवा समय चलवा समय जब तुम तुम दर्शन करिबी, जब तुम सब चलिबी। हालेलुया। ए प्रार्थना, ए शुद्ध विषय दर्शन से तुम चलिबे मर्च माने, अपना लक्ष्य स्थल को पहुंचेबे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल লেখা আছে তোমার হৃদয়কে যত্ন রাখো চাইতে তহিরো কোন ভারছে জীবনর প্রভাব ভারছে মর্চ মানে। ইতোমধ্যে 4 অধ্যায় 23 পদ লেখা আছে। যোনে পাইলে পড়ন্তু। ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ହୃଦୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ? আপনার হৃদয়କୁ କଣ କରିବା? যত্ন করিবা। হালেলুয়া। এই হৃদয় নিমন্তে প্রভু আমাকে পোশাক দিয়েছেন মর্চ মানে, একে ঢাকিবানি করতে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। ঠাটিবা বিষয় নাই। প্রভু আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন মর্চ মানে, পবিত্রতাকে বজায় রাখিবানি করতে। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। এই হৃদয়କୁ দেখাইবানি বন্ধ নহ, এই হৃদয়କୁ প্রভুଙ୍କ নিকটে সমর্পিত করিবানি মতে। কাହିଁକି ଏଠୁ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଜନ୍ମୁଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଏକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ କରି ଆମେ ପଇସା କମାଇବା ନାହିଁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ। ଲୋକମାନେ ଏ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ଜାଗାରେ।
প্রভু দেখো মন্দিরকে নষ্ট করছেন মরছে মানে আমি তো বলছি প্রথম গ্রন্থ 3:16 লেখা আছে নাকি তোমার কি জানো তোমার ঈশ্বরকে মন্দির আর ঈশ্বরের আত্মা তোমার হৃদয়ে কোন করছন্তি বাস করেছেন মরছে মানে হালেলুয়া এই হৃদয় কোন করছো মদের আড্ডা বানাই দিয়েছো খৈনির আড্ডা বানাই দিয়েছো জুয়ার আড্ডা বানাই দিয়েছো মরছে মানে এই জায়গায় এই আত্মার প্রভুর বাইবেল ধরো জায়গায় আমরা জুয়াকে ধরছো মরছে মানে মদকে ধরছো সিগারেটকে ধরছো মরছে মানে ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ କଣ କରୁଛେ ହୃଦୟକୁ କଣ କରୁଛେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମରଛେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜୟ ଦେଖି ପାରୁନୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ପାରୁନୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ଟୁ ଷ୍ଟେପ ଆମକୁ ଉଠି ପାରୁନୁ ମରଛେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜୁନି ତ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେ ବଢି ଯାଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଟା କି ତଳରୁ তার পবিত্রতাকে রক্ষা নিমন্তে তলর স্টেপ বাই স্টেপ সে করে দিচ্ছে তার পবিত্রতাকে সৌন্দর্যকে ঢাকি করে রক্ষছে মরছ মানে হালেলুয়া 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 তার সৌন্দর্যকে রক্ষা নিমন্তে কোন করছে সে স্টেপ বাই স্টেপ কো ঢাকি করে রক্ষছে প্রেজ দ লর্ড আমি কোন ঢাকুছি কি ଆମର ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅଧା ଡ୍ରେସ ଚିରି ଯାଇଥିବ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏଠୁ ଖସି ଯାଇଥିବ ଆମେ କଣ ଦେଖାଉଛୁ କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏହା ପବିତ୍ରତା ଏହା ସେ ହୃଦୟ ଅଟକ ମରଛ ମାନେ କି ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମରଛ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମରଛ ମାନେ ଗତ ପରଦିନ ଆଉ ଇରାନକୁ ଉପରେ କଣ ଜାହାଜରେ ହାମଲା କଲା ମରଛ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହବ ମରଛ ମାନେ 28 दिन ପରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ କଣ କରିଛି ଇରାନ ଉପରେ କଣ କରିଛି ବୋମାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ କଣ କରିଛି ଆଟମ ବମ୍ବକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଆଡେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ମର୍ଚ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ବମ୍ବକୁ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସୁଛି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ମର୍ଚ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କଣ ହତେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବେ ପରିବା ଯିବ ଦୂତମାନେ ଉଠିବେ ପରିବା ଯିବ ମର୍ଚ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନେ ଆସି ଟେକି ଟେକିକି ନେଇଯିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ କରିବା ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ କଣ ଭାବୁଛୁ ତ ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ମର୍ଚ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚୁଗଲି କରିବା ସମୟ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏ ହୃଦୟକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ସମର୍ପିତ ହେବ ବଳ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ସମୟ ଅଟେ ମର୍ଚ ମାନେ मोर प्रिय प्रभु को लोक मारे हितों में लिखा जाए 23:26 हे मेरे पुत्र अपना मन मुझे दे और अपना दृष्टि में चाल चलन पर लगा रहे हालेलुया पढ़ो तो हितोपदेश 23:26 हे मोहर पुत्र तुम हृदय मते दियो पुणी तुम चक्षु मो पथरे दुष्ट हेउ हालेलुया हालेलुया आमे जगत को हे मोर पुत्र तुम हृदय मते दियो तुम टंका मागु नांती धन मागु नांती घर द्वार गाड़ी घोड़ा किसी मागु नांती ते चाहो छ हृदय को चाहो छ मर्च माने हालेलुया हालेलुया यदि हम प्रभु को हृदय दे देबा मर्च माने यदि अपन हृदय को बंधा कर दे पवित्र आत्मा रे जो लोग बंधा कर दे सकते जमी बंधा कर घर बंधा कर सब विषय टंका सोना सब बंधा कर दो से मर्च मा जदि अपन हृदय को बंधा कर देबे प्रभु को पाक करे अपन चक्षु को बंधा कर दे प्रभु को पाक करे अपन कान को बंधा कर दे प्रभु को पाक करे अपन पाद को प्रभु को बंधा कर देबे अपन नियंत्रण है जीव पवित्र आत्मा रे अपन को मर्जी अपन चलबे नाही अपन को मर्जी अपन देखबे नाही अपन को मर्जी अपन कथा को सुनबे नाही काहे पवित्र आत्मा पकर अपन बिगड़ी जाय छथि बंधाय छथि आमे बंधा नहतिबा जगु आमे कोन करछु अपना मर्जी रे चालुछु अपना जीवन को बंचुछु अपना इच्छा अनुसार आमे कार्य करूछु समस्या आसुछि विपद आसुछि बड़ी आसुछि आमे नष्ट हो जाउछु मर्च माने शैतान ऊपर हावी होछि मर्च माने हमको दहलाउछु मर्च माने परिस्थिति मध्य रे आमे भासी जाउछु मर्च माने या तो तार काम होते
ଯେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ଚକ୍ଷୁଷ ନିୟମ କରିବେ, ମୋର ଯଦି ଆଇବ ନିୟମ କରିବେ ଚକ୍ଷୁ ସହିତ କେମିତି ଅନାଇବେ, କେମିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି କଥା କହିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ଆଇବ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ, ମୋର ନିୟମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। আমি দেখুছি এই জায়গায়, হে আমার পুত্র আপনার মন মুছে দে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনার হৃদয় মতে দেই দিও। যদি আপনার প্রভুকে হৃদয় দেই দেবে মরছ মানে ଆଉ କହ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ, ଆପଣଙ୍କର କହନରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହିଁକି ହୃଦୟରେ ଚୋରି କରିବା ବାହାରୁଛି, ମନରେ ଚୋରି କରିବା ବାହାରୁଛି, ବଧ କରିବା ବାହାରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବାହାରୁଛି। ହୃଦୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଳାଇଗଲା ତା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପାହାଚକୁ ଚଢିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପାହାଚକୁ ଚଢିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ପାହାଚ ବାକି ଅଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେତେ ପାହାଚ ଗଲୁଣି ମର୍ଚ ମାନେ, କେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଗଲୁଣି ମର୍ଚ ମାନେ। ସେଇଦିନ ସେ ସମୟ ଆମକୁ କଣ କରିବ, ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମର୍ଚ ମାନେ। ଏବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବା ମର୍ଚ ମାନେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଭାବିନିଅ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆପଣ ଉଠିବାକୁ ଚଢିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢିବାଟା ଉଠିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମର୍ଚ ମାନେ। ଯେମିତି ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମର୍ଚ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମାନେ এই জগতର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, এই ଶରୀରକୁ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର এই ବୁରି ଆଦତରୁ, ବୁରି ବିଚାରରୁ, ପାପରୁ ଯଦି ନିବାରଣ ହେଇଯିବ ମର୍ଚ ମାନେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଯେ ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିବ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ ମର୍ଚ ମାନେ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦୌଡ଼ିବା ବିଷୟ କହୁଥିଲି ମର୍ଚ ମାନେ। ହେ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତରେ ଝୁଲୁଥିଲେ, କିଏ ତୁମକୁ ମୋହିତ କଲା ଆଜି ସତ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହିଁ ଅଛ। हे निर्बुद्ध गालातीय माने, के तुमको कथा कहला, चर्चा कला, आज सत्यको ज्ञात होला नाही, तब छाडी देलो। मोर प्रिय मंडळी, आज आपण कहवा पाछा है आपण आपके सम्मुख रे यीशु कोन होतले, क्रूसरे झुली थिले। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को छाडी हम उद्धार कर मानी मत जगत को लाई असले मर्च माने, हृदय देले मर्च माने यीशु। से हृदय देले हमर को निमंते, से शरीर देले हमर को निमंते, जो शरीर जब आज हम समस्त जगह रे छु, किंतु आज यीशु को हम पासरे दोछु मर्च माने। यीशु को हृदय स्थान दोनु मर्च माने। स्थान देछु, मद बोतल को देछु, स्थान देछु, फिल्म को देछु। आज मध्य उनको घर सीरियल चलछि, हृदय से ताको भूली पर कई एपिसोड कल को आसीबो, संध्या रे आसीबो, ताको देखो एपिसोड काली को एडवर्टाइज देखाछि, काली को 3:40 रे बढ़िया फिल्म अछि, तो ताको देखबार अछि। काली को मत डेट होले छी, सेही सांग सहित मिश्रार अछि। केबे ते डेट को मागी सदी प्रभु को पाक करे, प्रभु तुम सहित संपर्क को चाहछि, सुधर विषय को चाहछि, बड़े जोगाजोग को चाहछि। केते चाहे छ कि हमको जगार मीटिंग अछि, जे भल प्रभु को लोक आसते, मोर तुम सांग को नै से जगार जिबे आ प्रभु को वाक्य सुनाइबे, जो द्वारा तार मंगल होबो। जे पापर अछि, रोग रे समस्या रे से सब अतिबाहित करछि, मु ताको नै कि जिबे आ से जगार जे प्रभु को वाक्य सुनिबो, रिसीव करबो, तार हृदय बदल जिवो। एहा करिबा द्वारा गोटे आत्मा को आपण प्राप्त करछन मर्च माने। ए आप प्राप्त होबा जो स्वर्ग रे कोटि कोटि दूत कोन करछथि, कौन करछथि, दुख करछथि कि कौन करछथि, आनंद करछथि। एटा ए विषय में करूनो मर्च। आज लोक माने मध्य रे अछथि,
ବେଶ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନଉନୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମନୋପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଉନୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବାବୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ଖରାପ ଅଟେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଥରେ ଆସ ଆମ ସହିତ ଆସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା କି କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଯିବ ଥରେ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସ ଅଭିପ୍ରାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଚାଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଚାଖିଛନ୍ତି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯେ ଚାଖିଛି ସେ ତା ଗୁଣକୁ ଗାଇଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାହାରେ ଲୋକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ ହାଲେଲୁୟା ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ତା ଭଣ୍ଡାରରୁ କଣ ବାହାରେ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ହାଲେଲୁୟା ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସଂଗତି କରୁଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ କରିଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏଟାଚ ହେଇଛି ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ତା ମାନେ ଭାବି ଦେଖ ସେ ହୃଦୟରେ କଣ ବାହାରିବ ଉତ୍ତମ ବାହାରିବ ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଥିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ତା ମୁଖରୁ କଣ ବାହାରିବ ଅନେକ ସେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ ଲଗାଉଛୁ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଆବର୍ଜନା ଥିବ ସମସ୍ୟା ଥିବ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଆପଣ ନାକରେ ରୁମାଲକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମାମାଙ୍କର ଲୁଗା ଅଛି ଲୁଗା କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ସେ ଭିତରୁ କଣ ବାହାରୁଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାହାରୁଛି ଖରାପ ବିଷୟ ବାହାରୁଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆମେ ସେ ପାଖରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ମର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ କଥା କହିଥାଏ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ସେ ମୁଖ କଥା ହେଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ନେଇଛୁ ଚୋବାଇଛୁ ତାମାନେ ଜିଜିକଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଚୋବାଇଥିଲେ ତ ଜିଜିକଲ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଇଥିବା ଶୁଖି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲାଶ ଗୁଡାକ କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଣ ଏକତ୍ର ହେଲେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆପଣ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନେବେ ଆପଣ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମରି ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ଉଠାଇ ପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ପାରଲେ ସୁଟି ମାରବେ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ହେବ କି ହେବ ନା ନାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 12:1 ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ এই জায়গায় লেখা আছে হে ভাই মানে ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ କଣ କରୁଛି ବିନତି କରୁଅଛି କଣ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରେତପାଲ କଣ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର
समय को जाहिर कर मनुष्य माने मंडली कहीं प्रभु को लोक मान प्रभु को बाच्य देवानी मते कौन होते समय को दौरान मनुष्य माने आज प्रभु आमर को उद्धार करवानी मते मंडल को संशोधन करवानी मते जो मंडल को भागी जाए जो घर भागी जाए कि से घर निमंते सजाड़वा निमंते जो आग्रह होची मनुष्य माने स्टेप को बाहर कला मनुष्य माने आ से प्रभु को जगती को बनाइबी से मंदिर को जगती बनाइबी से स्तर को जगती को क्लियर करबी से भीतर अवर्जना को सफा करबी आ गोटे उत्तम आकृति देबी पड़ो तुम्हें माने अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो हालेलुया शरीर को हालेलुया ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे करबा उत्सर्ग करबा एहा तो जुक्ति युक्त उपासना होते हालेलुया यदि आपण प्रभु को समर्पित होई जबे मर्च माने आपण उत्सर्ग को होई जबे मर्च हम ग्यारंटी दोछे मर्च माने काई कि गछ द्वारा कोन जणा पड़ी बसे फल को जानी परबा मर्च माने हालेलुया कि प्रकार फल हमें से गछ द्वारा हमें ता जानी परबा मर्च माने मत्ती 12 अध्याय 35 लेखा जाय जदि हमें भजन करूछु निष्ठा लागिछु मर्च माने तार अर्थ हम परमेश्वर को प्राप्त होई परिबा मर्च माने जाई परिबा जे सही लोक अटे सही संपर्क अटे सही ब्लड रटे परंतु गछ को भलो को और ताहार फल को भलो को नतुबा गछ को मंद को और ताहार फल को मंद को कारण फल द्वारा गछ चिन्हा जाए हालेलुया कहा द्वारा फल द्वारा का को चिन्हा जाए जदि हम ए स्थान रे जने मां को उठाइबा आमे तांको देखिबा से जदि प्रभु को उपस्थित मंदिर अछि से ऑटोमेटिक कोन हो हृदय पूर्णता मुख को प्रकाश करिवो तार सचुर देखा जीवो सरोई पर बने कांडवा गान करिवो तार प्रेम को से वर्णना करि पारबो नै मर्च माने क्रंदन जति हाना कांदो थिला कष्ट होलो थिला लोक भाबिले हाना मदर बीच एलिया भाबिले मदर बीच नाइ मोर प्रभु मदर देनी मो प्रार्थना रे थिला मर्च माने प्रार्थना रे एते पागल सहित प्रभु को निकट प्रार्थना करूथिले मर्च माने से लोग जाने पारिबो हालेलुया कहीं से এই স্রোত মধ্যে से বড়িছে মর্চ মানে এই স্রোত তাকে কোন করছে ঠিয়া করছে তার পরিচয় কিন্তু তার ফল কো দଉଛି মর্চ মানে আত্মার ফল না গোটে ফল এই শরীর से ଦେଇଛନ୍ତି মর্চ মানে আমি ফল দ্বারা জানি পারবা যে এই সেই ব্যক্তি বলি করি মুখ খলিলে প্রভুর বাক্য বাহারিব अन्य प्रति दया हृदय अन्य प्रति प्रेम हृदय अन्य प्रति सहानुभूति हृदय अन्य प्रति साहाय्य हृदय उठे बाहरिबो ए बाइबल रो बाइबल का हम नेछु अपना हृदय रे जीवन रे त माने बाहरिबो हम परिचय देबो ए जने ख्रीष्टन को लोक अटकती ए जने प्रभु को लोक अटकती ए जने जीव बाजरे मंडल लोक अटकती हालेलुया मोर के प्रभु को लोक माने आज या माने प्रभु को निकट रे अछो मर्च माने आज आम जीवन एक प्रकार हो जाए मर्च माने आम धन आम कौन मन को दे दीचु मर्च माने आम प्रभु को हृदय देवा कथा कि धन मन दे दीचु मर्च माने जोटी धन से जगह आमर मन कह इच्छा है आज हृदय को आम प्रभु को देवा मर्च माने आओ से कहले मार्क 7 अध्याय 20 वाक्य लिखा जाए आउ से कहले जहा मनुष्य थारु बाहरे ताही ताकू असुचि करे
যদি ଆପଣ ଦେଖିବେ 21 22 23 ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉକି ଆମକୁ ଅସୁଚି କରୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ 21 22 23 କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ ବେଶ୍ୟାଗମନ ଚର୍ଯ୍ୟ ନରହତ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାର ଲୋଭ ଦୁଷ୍ଟତା ଶଠତା କାମୁକତା ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି ନିନ୍ଦା ଅହଙ୍କାର ମୂର୍ଖତା ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ ଭିତରେ ମାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ କଣ କରିଥାଉ ଏକ୍ସରେ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବା ଜାଗାରେ କଣ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ଅଛି କି ବେଶ୍ୟା ଚୋରି ଶଠତା ଦୁଷ୍ଟତା ରଙ୍ଗରସ এই গুণ গুড়াক ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଟାଚ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଆମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଜଗତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇବି କାହିଁକି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି କ୍ଲେଶ ଅଛି हम क्लेश को सही पारबा नहीं कष्ट को सही पारबा नहीं तो कष्ट को दूर करिबा निमंते यीशु ख्रीष्ट हम पाई को साहाय्य करे आत्मा को पठाई छथि जेते हमको कंटा लागि जाउ छै संगे संगे जाई करी कोन करछु हम पेन किलर को नोछु संगे संगे बैंडेज को हम बांधी दोछु मरछु माने संगे संगे टिट्टी को नोछु जे द्वारा ता भीतर को न जाउ सुजन न हो मरके मंडली एते विषय जदि आप हृदय जदि अच्छी शैतान खंजी देछि मोर प्रिय तुमको लोक माने से आपको सीधा सड़क नरक को जब अवस्था में छाड़ देछि प्रभु चाहू छथि ए हृदय प्रभु को मंदिर अटे प्रभु हमको पीड़ी छथि तुम्हारे विशेष मूल्य रे किना जाई अछो हालेलुया प्रभु मूल्य देके किनी छथि मोर माने प्रभु को सेवा करी बानी बोलते प्रभु को धन्यवाद बानी बोलते प्रार्थना करी बानी बोलते हालेलुया हमें आसी चोई जगह रे प्रभु को पोस्ट करे प्रभु को निकट रे अपना हृदय को समर्पण करी बानी बोलते आसन तो हमें चोचो बात करी भाई समय रे यह समय अपने मोर्चा माने काको देखिबा नहीं काको देखिबा अल्प समय गोटे मिनिट मोर्चा माने प्रभु को निकट समर्पित हेबा Thank you Jesus hallelujah Lord Thank you Jesus hallelujah Thank you Jesus hallelujah हृदय सबठारो ए प्रकार हृदय के मोर्च मारे शैतान एतिपाई हृदय को कब्जा करि पानी मते चेष्टा करछ मोर्च मारे हृदय को प्रभु को देबाई समय रे Thank you Jesus hallelujah Lord Thank you Jesus हम हृदय से प्रभु निकट रास्ता मोर्च मारे Thank you Jesus hallelujah 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 भग्न हृदयरे आसिछि मो तुम पाद तले आसिछि मो तुम पाद तले Hallelujah भग्न हृदय प्रभु निकट जीवा मर्च माने भग्न हृदय प्रभु ग्राह बड़ी अटे मर्च माने
ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଯାବଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ସେ ଜାଗା କଣ ଉଚିତ ଜାଗା ଅଟେ କି ଆମ ହୃଦୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଜାଗା ଉତ୍ତମ ଅଟେ କି ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ 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 ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଦୟାରେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଦୟାରେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଦୟାରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ 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 ହେ ଯୀଶୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଯୀଶୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ